Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridillah wa barakatillah wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li qada'i hajatina ya Allah sahil hawaijana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah yassir lana yassir umurana fi umurid dunya wad dini wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah usunil hadratis sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa ila hadrati jamil mursalin wal anbiya wa alihi washabbihi majmu' malaikatil muqarrabin wa jami' syuhada wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ulama salihin wal ulama alimin wal ulama amilin wal musannifin wal muallifin usunil hadratis sultan ali Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Syekh Muhammad al-Ghazali wa sayyidi Syekh Habib Abdul Haddad wa sayyidi Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum wa ila hadrati musnad hadal kitab ya Allah. Kitab Fathul Qarib Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa kitab Takrib Syekh Abi Suja wa ila hadrati jami'il muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat usanil hadrati abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa duratina wa alina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa sadina wa ashabina wa talamidina azwajina wa auladina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Segala puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Ahad pertama di bulan April tanggal 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Kula panjenengan sedaya saged pinanggihan kemalih. Mugi-mugi pertemuan di majelis taklim kajian kitab Fathul Qarib setelah sholat subuh berjamaah ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dados ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya hatta fil akhirah. Barokai maos sholawat, barokai istiqomah sholawat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diakoni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nerusaken pangaosan kitab Fathul Qarib inggih punika sak sampune bab Jumat. Fasal di bawahnya inggih punika faslun wa sholatul idaini.
Nggih. Fasal menerangkan masalah sholat 2 hari raya. Sakjane niki lek tanggal 21 Sya'ban mestine dilungkas Ramadan. Mungkin silakan Anda yang bertanya dengan berhubungan dengan masalah Ramadan napa. Cuma niki lek fasal mantun fasal bab Jumat teng kitab niki ngisore adalah fasal tentang masalah sholat 2 hari raya. Maka saya sesuai dengan pasal ini. Nah, untuk pertanyaannya bebas, baik yang berhubungan dengan sholat hari raya, kemudian dengan masalah Ramadan, baik itu sholat tarawih ataupun apapun, silahkan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa sholatul idaini utawi salat riyaya loro. Ail fitri tegese salat riyaya Idul Fitri wal adha lan salat riyaya Idul Adha. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Dados salat 2 hari raya, salat Idul Fitri dan Idul Adha niki sunnah muakkad nggih. Wa tusyra'u lan den lakoni jamaatan hale jamaah. Wa tusyra'u lan den lakoni apa salat jamaatan hale jamaah. Selain dados ngeten, melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah hari raya Idul Fitri atau sholat sunnah hari raya Idul Adha niki hukumnya sunnah muakkad, kesunatan yang sangat ditekankan. Nggih. Lah, sekaligus disunahkan juga berjamaah. Terus sunnah muakkad dalam segi sholatnya juga sunnah untuk berjamaah. Cuma sunnah berjamaah ini nanti berlaku bagi siapa? Nggih. Nah, kemudian sunnah muakkad ini juga berlaku bagi siapa? Nah, maka sunnah muakkad secara jamaah, demikian juga wali munfaridin, sunnah muakkad bagi orang yang sendiri. Artinya panjenengan kula sedaya lek umpama mboten saged salat sunnah riyaya, salat riyaya berjamaah, maka tetap disunah muakkadkan untuk salat sendiri. Nggih, cuma lek salat riyaya dhewe mboten usah khutbah. Mungkin sampean salat riyaya dhewe ning omah sampean khutbah, lucu mungkin. Nggih. Lah, maka wali munfaridin wa musafirin, demikian juga musafir. Nah, lan sunah muakkad kagem musafir. Musafir orang yang sedang melakukan perjalanan, umpama panjenengan pulang kampung, nggih. Tibake rencanane mestine subuh dugi griya karena suatu hal macet atau mungkin apa, akhirnya jenengan subuh masih dalam perjalanan. Nah, kemudian Anda wah iki tidak nutut, akhirnya Anda boleh sholat sendiri ketika sholat hari raya gitu, baik itu dalam perjalanan ataupun sudah di rumah. Kesimpulannya, sholat hari raya ini sangat sunnah muakkad dan sangat dianjurkan sekali ya, baik itu dikerjakan secara berjamaah kalau bisa, kalau tidak bisa sendiri, baik itu musafir ataupun mukimin, orang yang sedang perjalanan ataupun orang yang mukim, artinya tidak sedang berperjalanan. Wa hurin, demikian juga baik orang ini merdeka, wa abdin, dan budak, wa hunsa, dan bobo burus. Hunsa niku basa Arab nggih, basa Indonesiane, basa Jawane lek yai kula rumiyin maknane bobo burus. Bobo burus itu waria, wanita pria tapi asli. Wanita pria asli memang mempunyai 2 alat kelamin yang umumnya yang fungsi perempuan. Uduk bencong. Lek bencong niku asline lanang, macak wedok. Niki demek bencong batal jenengan pemusalaman kali bencong arep Jumatan niku batal wudhu napa mboten? Mboten. Lek memang bencongnya asline lanang. Ngoten nggih? Lah. Kemudian wa mraatin, dan sunah muakkad
wa muraatin lan kagem wong wedok. Tapi lek teng Kitabatul Qorib niki dikoyiti la jamilatin sing ora ayu. Dadi nggih, lah mengke kula terang nih. Wala dzati hayatin lan wong wadon sing ora kakean tingkah. Dzati hayatin niku kakean tingkah. Kang duweni hayat iku maknane tingkah. Tegese lan wong wadon sing genit, sing ora genit. Maka salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha niki sunah muakkad, nggih, bau sunah muakkad kagem wong lanang. Merdeka, budak, nggih. Kemudian bagi wong sing dhewe tetep disunah muakkadkan salat hari raya. Musafir tetap disunahkan salat hari raya dan juga disunahkan berjamaah. Demikian juga para perempuan, tapi teng kitab niki wa muraatin la jamilatin, wong wadon sing gak ayu niki sunah berjamaah salat hari raya. Dadi lek sing ayu ora sunah berjamaah ning masjid, tapi ning omah. Nggih, kecuali lek kali bojone. Nah, wala dzati hayatin. Demikian juga wong wadon sing genit. Saya dzati hayatin makna kekinian niku wong wadon sing akeh tingkahe. Tegese genit biayaan. Gitu. Cara kasare wong wadon sing biayaan. Niki tidak sunah muakkad berjamaah di masjid, tapi dia tetap disunahkan berjamaah di rumah, atau kalau tidak berjamaah ya sendirian. Nah, kenapa kok demikian? Karena ini menimbulkan fitnah. Ya, oleh karenanya amal ajuzu, nggih, fatahduru al-aida. Amal ajuzu anapun utawi wong wadon sing wis sepuh, nggih, fatahduru mongko hadira sapa wong wadon sing sepuh kala wau al-aida ing salat riyaya Id. Nonton nggih. Fi thiyabi baitiha ing dalem nganggo dodot putih nggih, bila tibin kelawan tanpa wewangen. Jadi ibu-ibu kalau panjenengan hadir salat Id besok nggih niku gak oleh gawe wangi-wangi sing apik. Sebab napa? Ya sakniki ndak arep ning mall gawe wangi nggih to. Wangi Anda para ibu, para istri itu untuk suami. Tapi kalau suami oleh gawe wangi-wangi mboten. Dadi ngeten maksudnya kitab niki ngenten kula terangne. Dadi lek ibu-ibu nggih tetep damel wangi-wangian sing penting mboten seronok, artinya mboten brem sak kilo mambu. Yang wajar-wajar saja. Dan niatnya sekali lagi tidak untuk menarik perhatian. Bahkan nggih wong wedok niku lek metu lek iso gawe apa nggih? Tidak menimbulkan daya tarik. Nah, cuma lek wong lanang krana kados Jumatan nggih. Ya, lek wong lanang tetep sunah gawe wangi-wangian. Lah lek wong wedok niku ora sunah gawe wangi-wangian. Tapi nggih ora, bukan berarti kalau gitu mungkin mambune apa Ustaz? Ndak. Maksudnya nggih biasalah gawe wangi, tapi sing biasa sing enggak iki salat riyaya apa kemudian sunah ndamel baju putih. Lah iki salat riyaya apa arep pamer wangi utawa pamer gelang utawa pamer klambi. Lah ini ingat dijaga. Lah kemudian walaupun yang haid oleh Rasulullah disuruh hadir ketika hari raya. Nggih. Cuma tidak ikut sholat hari raya. Jadi cuma hadir saja. Kalau kan nyun sewu orang haid kan tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Maka kalau seandainya sholat hari rayanya itu di dalam masjid, maka dia orang yang haid tadi menunggu di sebelah masjid atau di luar masjid. Jadi ikut merayakan sebagai syiar agama. Nah, kalau seandainya di halaman masjid, nah, seperti di sini halaman masjid itu kan bukan masjid. Biasanya kan riyadin itu kan pool, nggih, ada di halaman masjid, ya ndak apa-apa ikut. Ndak apa-apa macak rukuan teko griya gak apa-apa ibu-ibu. Jadi walaupun haid, ayo melok. Ya. Macak rukuan teko omah. Tapi wayahe salat lungguh.
Jikalau itu tidak berada di dalam masjid. Kan biasanya ibu-ibu kan tengguri ngonten nggih, atau di luar masjid. Grup perempuan biasanya kan di luar masjid ada. Tiga isatir nonton. Lah mengke setelah sholat kan ada khutbah hari raya, maka disunahkan nggih mendengarkan khutbah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya Allah ya Karim, wa waktu sholatil aidi ma baina tuli samsi wa zawaliha wa waktu sholatil aidi, utawi waktune salat riyaya iku ma waktu baina tulu'i samsi ing dalem antarane metune srengenge wa zawaliha lan lingsire srengenge. Dados waktunya salat hari raya itu nggih antara keluarnya matahari hingga dan sebelum tergelincirnya matahari. Jadi lek wis matahari saniki nggih, saniki subuh jam 5 lebih 17 menit nggih. Jam 4 lebih 17 menit. Kemudian habisnya subuh jam berapa? Setengah 6. Nggih, setengah 6 nggih. Habisnya subuh setengah 6. Maka setelah habisnya subuh, maka berarti tulu'i samsi, terbit matahari. Jadi kalau sudah matahari terbit, maka sudah waktunya boleh, sudah mulai boleh mengerjakan sholat hari raya. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sampai sebelum duhur. Jadi umpama nggih setengah 6 umume teng mriki lek salat hari raya jam 6 luwih 5 menit atau jam 6 luwih 10 menit diberi. Dadi umpami keluarnya matahari itu setengah 6, biasanya jam 6 baru dimulai. Nonton nggih? Ya, karena setengah 6 terlalu pagi ngesakne sing persiapan. Atau mungkin boleh jam 10 enggak apa-apa. Jadi salat hari raya itu ba'datul isamsi qabla zawali samsi. Setelah terbitnya matahari dan sebelum matahari tergelincir ke barat. Lek matahari sudah tergelincir berarti masuk waktu zuhur. Ya, artinya tergelincir melewati tengahnya langit. Nah, jadi umpama sembahyang riyaya jam 10 oleh, sembahyang riyaya setengah 11 oleh. Cuma sampean gak usah ngejak jamaah, sembahyang riyaya dhewe lek setengah 11 ngoten. Umpama jenengan keturon, nggih, mantun subuh dalu takbiran. Kenek sing ganteni, teko ning masjid jam 2 takbiran kenek sing genteni, golek HP. Makanya lek kenek sing genteni jenengan, pokoke takbiran gak usah prei, nyetel HP. Golek takbiran. Sampean rokokan kono, kene sing ganteni selai dhewe ngono. Ngono. Itu namanya takbir mursal. Enggak apa-apa. Ya cuma gak abdolnya tetap pakai manusia sebagai bentuk syiar. Tapi lek jenengan daripada ngersula, awak jam 2 kene sing ganteni iki. Iki lek padahal iki malam riyaya. Kono-kono takbiran, jangan kalah akal. Ambil HP, cari aplikasi takbiran. Muammar. Wah, ngono dadi takbirane. Muammar rapi sampean. Sak kampung kene paling apik dhewe suarane. Tibake kaset utawa rekaman. Wah, sampai subuh. Mantun niku sembahyang subuh dadak kiambake wangsul. Karepe ganti kelambi atolah ambil apalah ngejak bojone keturon. Tangi-tangi jam 10. Maka jam 10 jenengan boleh. Jadi masih sunat salat hari raya. Salat hari raya itu memang sunahnya berjamaah. Tapi tetap disunahkan kalau tidak bisa berjamaah salat sendiri. Ya, makanya usahakan karena apa itu sunah muakkad. Terjadinya cuma 1 tahun sekali. Nah, dadi lek jenengan wis keri. Dadi umpama jenengan salat riyaya keri, dadak wis khutbah. Jenengan ngrungokne khutbah mawon riyen. Lah, mengke salat riyaya ne teng griya. Aja wis keri balik. Waduh kok wis khutbah, akhire balik sampean. Lah sampean niku akhire karo malaikate diselintungne. Besok arep mlebu swarga balik sampean, diselintungne karo malaikat. Tetep ndak apa-apa.
tetap hadir mendengarkan khutbah karena sunnah mendengarkan khutbah. Setelah mendengarkan khutbah, ya, salaman. Mari mantun niku, Ustaz mantun yatin biasanya lek mboten corona niku langsung dugi tonggo-tonggo salaman. Tidak apa-apa salaman dhisik. Wis tamune rada sepi jam 09.00 sampean gayane sembayang duha. Padahal sembayang riyaya. Carane dos penting gak kemenangan orang. Loh, Pak mau keri sampean. Ojo carane. Takbir kan salat hari raya itu, nggih. Takbir pertama kali setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian disunahkan takbir 7 kali. Itu sunah. Ngoten lho. Nah, biar gak kemenangan ya gak usah takbir ping 7. Sekali lagi. Ya tapi lek ning kamar mboten. Usahakan nggih. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nggih. Kemudian wahya salatul Id rakaataini. Wahya utawi salat hari raya. Salatul Id tegese salat riyaya iku rakaatani 2 rakaat. Dadi salat hari raya itu 2 rakaat. Yuhrimu takbiratul ihram bihima kelawan 2 rakaat mau biniat Idul Fitri yuhrimu takbiratul ihram sapa wong nggih. Bima kelawan 2 rakaat kalau mau biniati Idul Fitri kelawan niat Idul Fitri awil adha utawa niat Idul Adha. Usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini kalau jenengan makmuman nggih makmuman lillahi taala. Kalau Anda jadi imam usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini imam adaan imaman lillahi taala. Saya niat usolli niat salat sapa ingsun li Idul Fitri krana riyaya fitri rakaataini kelawan 2 rakaat adaan hale nekani secara ada makmuman tur hale makmum lillahi taala krana Allah. Dadi lek makmuman wajib niat makmum. Gitu loh. Dadi makmuman lillahi taala. Kalau Idul Adha nggih usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lajeng setelah itu Anda disunahkan wayati bidu'ail iftitah. Dan kalau bisa Anda membaca doa iftitah. Jadi lek umpama nggih nyuwun sewu dados imam, mantun takbir pertama. Ya. Mantun takbir Allah, usolli sunatan Idul Fitri, mami nggih. Kula takbir panggonane niat wa mahallun niat al-qalbu. Panggonane niat teng jero ati, nggih. Panggonane niat teng jero ati. Ketika kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu akbar niat usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini adaan makmuman lillahi taala. Lah setelah takbiratul ihram itu sunnah membaca doa iftitah. Jadi pun langsung takbir ping 7. Sunah baca iftitah dulu. Nanti kabir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhaya. Baru lek wis doa iftitah selesai, nggih, baru disunahkan takbir. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Dan sunah di sela-sela takbir membaca tasbih. Nah itu sunah 7 kali. Ya, jadi setelah takbiratul ihram sunah ditambahi. Setelah takbiratul ihram sunah membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, Ustadz kula mboten apal. Lek gak apal ya ora usah maca, Bro. Niki kagem wong sing apal. Ngoten nggih? Gak bahas wong gak apal. Lek apal jenengan ngoten lho. Ustaz kula mboten apal, nggih mboten apal meneng mawon. Wonten nggih. Ha, aja umi-umi. Wis gak apal umi-umi iku mbujuki malaikat. Gayane sampean iki. Gayane umi-umi wis gak usah. Nggih to. Aja umi-umi iku penggawean arek cilik. Kula rumiyin ngonten. Gak apal kula nggih umi-umi bak ketok apal. Wonten nggih. Akhire kula kunang anabamu, nyapa awakmu lho gurung apal. Ayo tak tes. Dereng apal, umumi gak elok. Mbujuki malaikat jarene apa kula wonten. Dadi wis meneng ae. Ngoten lho nggih. Dadi meneng karuan. Ngoten.
Kecuali lek bareng-bareng kok terus lagu Indonesia Raya jenengan gak pati apal, karena wis suwi gak dilakokne ngoten nggih. Ya, makane rada umumi kan enek sing nguruki ngoten lho nggih. Nah, ngoten. Tapi lek maca dhewe-dhewe gak usah umi-umi jarene malaikat. Ya apa wong iki ngono. Dadi lek apal lek mboten apal nggih semeneng langsung takbir takbir jumlahnya 7. Jadi setelah doa iftitah wa yukabbiru fi raqatil ula wa yukabbiru lan maca takbir sapa musolli nggih sapa wong kang salat fi raqatil ula ing dalam rakaat pertama sab'an kelawan ping 7. Jadi setelah takbiratul ihram disunahkan takbir, setelah takbiratul ihram disunahkan baca iftitah, doa iftitah, setelah itu takbir 7 kali. Nggih. Ya Allah, selain takbiratul isiwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi jumlahnya takbir ada 8 dengan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya 1, takbir sunahnya 7. Ustadz umpama lali mboten takbir, mboten napa-napa. Niku sunah. Pokoknya gak lali blonjo ngoten nggih. Lek lali blonjoni bojo sampean dikrowengi ngoten gitu. Makane urusan karo Gusti Allah enak, lek lali dimakfu, disepuro, tapi aja nglali lho nggih. Tapi lek urusan kali menungso nglali sampean ditegur ngoten. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Kemudian sumaya tawadu. Ya, setelah takbiratul ihram ke-7 tadi, jumlah yang 7 tadi, kemudian sumaya tawadu, kemudian baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqra'u al-Fatihah, kemudian membaca al-Fatihah, kemudian membaca setelah al-Fatihah sumaya yaqra'u ba'da, sumaya yaqra'u nuli maca sapa musolli ba'da ing dalam sawise maca al-Fatihah suratan ing surah Qaf, nyatane surah Qaf jahron kelawan banter. Jadi setelah membaca Fatihah dengan jahar, kemudian sunah membaca surat Qaf. Kalau ndak hafal surat Qaf, ya surat apa yang hafal. Ngoten nggih? Ya, sembarang. Apale kulhu stati gak apa-apa sampean maca kulhu. Ngoten dadi waladhdallin amin. Qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mikir, wah terlalu cindek. Nah, ditambahi maneh bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dadi bahar rada dawa rek, ngoten lho. Amplope gede dadak surate cindek, gak enak ngoten. Ngoten nggih. Dan niku ilmu kula. Ilmu kula rumiyin niku. Wah, iki surat itu gak pati hafal, ya apa carane? Ya digabung-gabung golek. Makanya kita baca lillahi ma fis samawati lah. Sebenarnya surat apa saja. Cuma kalau yang sering dikerjakan oleh Rasulullah itu surat Qaf dan surat yang kedua nanti Iqtarobat. Al-Ghaziyat itu loh, kali Sabi Isma itu loh. Gitu. Makanya Jumat-Jumat niku. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ndak harus surat itu, ya surat yang Anda hafal. Nonton nggih? Ustadz, apakah boleh membaca? Boleh, sing penting jangan sampai batal sholatnya. Nonton. Tapi daripada jenengan mungkin konsentrasi membaca, akhirnya mandar lali liyane. Iki mau oleh rukuk kepiro, dadi rakaat kepiro, nonton. Ya cari surat yang hafal. Nah, makanya seperti tarawih itu loh. Tarawih itu kan umumnya kan biasanya kalau orang-orang yang ambil 20 rakaat itu mulai alhaqumut takasur itu pas. Ya. Nah, kemudian witirnya qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Anda kalau suruh jadi imam Jumat, enggak usah takut. Enggak hafal sabisma, hafal alif lam mim mboten. Ya baca surat alif lam mim. Surat Al-Baqarah itu loh. Alif lam mim kan wis hafal biasa ikut tahlil kan hafal. Kemudian rakaat keduanya biar agak tidak terlalu pendek, ya digabung aja. Kulhu kan hafal. Kemudian Al-Falaq, kemudian Anas, dadi barodok suwe saiki. Dadi sing amplopi barang gak pati sungkan ngoten lho nggih. Dadi itu yang penting sah ngoten nggih. Dadi jenengan ndak usah gengsi. Jadi terutama kan ada orang itu karena khotibnya ndak datang, imamnya datang, akhirnya ndak biasa imami. Demi menyelamatkan umat. Demi menyelamatkan umat. Wis gitu aja, itu anugerah. Gitu loh. Lek gak ngono kapan maneh dadi imam ngoten lho. Ngoten nggih. Aja oyo-oyoan mundur.
Caranya biar pede, caranya ya apa? Cari surat yang Anda hafal, yang Ustaz hafal kula Qul ya ayyuhal kafirun. Ya gak apa-apa, monggo. Hafal kula Alam Tara, monggo. Ndak harus surat yang biasa dibaca Sabisma atau surat Al-Ghaziyat atau apa surat Iqtarobat. Ustaz hafal kula Yasin, ya gak apa-apa mandar Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, cuma lek Yasin baginen loro. Langsung sak rakaat Yasin rada gremeng jamaah. Ngimami pisan langsung Yasin ngoten. Ngimami pisan, nggak hafal Yasin ngoten nggih. Engko tiba Yasin tok. Allahu akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah iki wal Qur'anil Hakim dawa. Tiba Allahu akbar ngono. Ngono lucu iki. Tapi aja sampai niat sholat digawe dolanan, bahaya. Nggih. Nah, nanti akan diazab oleh Allah. Nanti. Boleh Yasin tok. Sama nek pengen tarawih cepet, umum di Blitar itu ada tarawih 7 menit. Bisa tarawih 5 menit. Jadi bisa. Tapi nggih ngono mau njlungup sampean. Sing apik khairul umuri ausatuha. Sabi-abi perkara niku nggih sing sedengan lah. Gak usah terlalu cepet, nggih mboten usah terlalu lambat. Pas dadi imame di model kaya Arab. Terawih dige suwi-suwi, ya lek ning Arab enak. Kene masyarakatnya belum siap. Ngoten nggih? Sing yang wajar-wajar sajalah. Ngoten. Jadi kita harus tahu melihat kondisi masyarakat kita. Ya. Dan masyarakat kita kalau semisal kecuali kalau sudah satu hari katakanlah 1 juz setiap malam, kalau tarawih 1 juz ya mantap apik. Temberikan satu lek mriki kula jane kultum mboten 1 juz nggih. Mboten. Ngampel niku 1 juz satu hari semalam. Teng Masjid Kauman Krian itu 1 juz. Ya, imamnya hafid. Ada yang setengah hafid tapi depannya ada Al-Qur'annya. Jadi satu tarawehan itu satu juz. Ya nggih nyuwun sewu, mulai tarawih katakanlah jam 7:04 mulai tarawih. Nggih buyare jam 8:30. Lah sing mriku, ya sing niat, sing gak pati niat wis gak usah teng mriku. Ngoten nggih. Lah kula tiap hari kan ngimami tarawih bendina keliling ngoten. Lek kula mboten alhaqumut takasur, apale iku masalahnya. Alhaqumut takasur niku lho. Nggih to wis pas urut niku. Nah, enak ya mungkin cuma biasanya witire kula tambah sing rada dawa ngoten lho nggih. Ah itu. Jadi enak. Nggih. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Kemudian ya Allah ya Karim. Lah, setelah itu wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyah wa yukabbiru lan takbira sapa musalli atau sapa wong kang salat fi raq'ati tsaniyah ing dalem rakaat sing nomor 2 khamsan kelawan ping 5 siwa takbiratil qiyami saliyane takbiratil qiyam saliyane takbire ngadeg. Dadi mantun sujud rakaat pertama kan sujud terakhir kan berdiri Allahu Akbar kan berdiri. Nah, selain takbir berdiri tadi, maka kemudian sunnah di rakaat kedua takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu Akbar. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah selesai itu setelah itu salam. Wa yukhatibu lan khutbah sapa wong nadban kelawan sunah ba'dahuma ing dalem sakwise salat 2 rakaat Idul Fitri utawa Idul Adha. Bedane nggih lek Jumatan niku khutbah riyin nggih baru salat. Tapi selain Jumatan itu sholat dulu baru khutbah. Baik itu sholat gerhana. Besok setelah hari raya tanggal 15 Syawal insya Allah ada gerhana bulan total. Itu juga tanggal 15 Syawal malam 15. Jadi sama ngiling-ngiling gerhana bulan itu mesti malam bulan purnama. Jadi bulan Syawal malam bulan purnamanya bulan Syawal nanti ada gerhana matahari total dan itu waktunya maghrib sampai setelah isya.
Nah, itu biasanya kalau sore itu biasa ada berjamaah sholat gerhana, kemudian ada khutbah. Pokoknya nggih selain Jumatan, tapi lek Jumatan khutbah riyen baru sholat. Selain Jumatan itu sholat dulu baru khutbah. Lah kemudian lanjenengan sedaya sunnah mendengarkan khutbah sampai selesainya khutbah. Nah, kemudian ketika khutbah disunahkan, ya. Nah, setelah sholat sunnah khutbah 2 kali, kemudian yukabbiru fi tidail ula tis'an wilaan. Ketika khutbah yang pertama disunahkan membaca takbir 9 kali. Kemudian khutbah yang kedua wa yukabbiru fi tidail tsaniyah sab'an. Takbir yang khutbah yang kedua di sini sunah takbir 7 kali wilaan secara terus menerus, walau fashola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa tsana'in kana hasanan. Seandainya setelah takbir diselingi dengan membaca tahmid, tahlil, ya, maka di sini lebih baik. Cuma biasanya kalau Indonesia 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terakhirnya itu kemudian dikompliti. Nggih, la na'budu illa iya. Nggih. Kemudian Allahu akbar sampai komplit di sini, nggih. Disunahkan dikompliti nanti terakhir. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian saya teruskan. Kemudian di dalam takbirane, takbiran itu kemudian ketika hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, kula jenengan sedaya disunahkan takbiran. Takbir itu ada 2. Sunah takbiran itu ada 2. Ada takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, kalau Idul Fitri itu takbirnya namanya takbir mursal. Artinya setelah ghurubi syamsi, setelah maghrib masuk tanggal 1 Syawal, nggih. Maghrib malam riyo niku nggih, nah, otomatis sudah masuk tanggal 1 Syawal. Maka setelah itu disunahkan takbiran. Nggih. Sampai kapan? Sampai berdirinya sholat hari raya Idul Fitri. Setelah sholat hari raya Idul Fitri tidak disunahkan takbiran. Niku namanya mursal. Jadi takbir mursal adalah takbiran sing waktune gak tertentu setelah sholat saja. Tapi kalau untuk bulan haji atau Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Ada takbir mursalnya juga ada muqayyadnya. Jadi takbir muqayyad itu takbiran yang dibatasi setelah sholat saja. Nah, mulai kapan kalau Idul Adha? Tidak saya baca kitabnya, langsung saya terangkan aja. Waktunya sudah mepet. Okay. Jadi mulai subuhnya Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi setelah sholat. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah sakwise salat subuh saderenge wiritan niku takbir. Atau setelah salat sunah duha atau salat jenazah. Nah, itu sampai kapan? Nah, setelah setelah ba'da salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, itu sampai ayam tasyrik, sampai asarnya setelah salat asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Muqayyad itu maknanya kang den batasi, dibatasi cuma setelah sholat saja, kecuali ketika malam hari raya, sakwise maghrib malam riyane, nggih, niku mursal bebas, nggih, sampai pagi berdirinya sholat. Lah sakwise sholat pas tepak mbelih kurban, sakwise sholat raya Idul Adha, kemudian setelah sholat saja. Jadi lek wis sakwise mbelih korban niku nggih, pujiane gak usah takbiran. Pujiane pujian biasa, tapi sunai takbiran itu setelah sholat saja. Jadi mantun sholat duhur, pas tepak riyaya niku nggih, lah jenengan takbiran baru wiritan. Mantun sholat asar, atau sholat sunah boleh. Setelah sholat sunah maghrib jenengan takbiran baru donga disunahkan. Itu sampai kapan? Sampai terakhir asarnya ayamu
Tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo sing bari tanglet. Cukup? Dari tanglet nggih. Betul-betul nggih? Pun nggih alhamdulillah. Pun mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi sehat walafiat, diparingi barokah di dalam bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan mugi-mugi kali Gusti Allah diparingi sehat walafiat, panjang umur hingga menangi bulan Ramadan. Tapi ingat terakhir sing kula sampaikan hadisnya Rasulullah, khamsu khisalin yuftirna as-shaim wa yunkidna al-wudu al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wan nadaru bisyahwat, kemudian wal yaminul kadzib. Ada 5 perkara, hati-hati nggih pas Pak Poso. Nggih, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Walaupun gak batalne poso secara syariat, tapi ini bisa menghapus pahala puasa dan pahala wudu. Apa yang pertama dawuh Kanjeng Nabi? Goroh, bohong. Makanya lek poso aja sampai goroh nggih Pak nggih. Terutama tenggongi garwane. Lek jaluki duit, sampean aja muni aku gak duwe duit Bu, dosa. Muni aku gak nyekel duit, aku nyekel HP. Ngoten lho nggih. Nah, lek ujune aku gak nyekel, aku gak duwe duit padahal dompete sampean akeh duwite. Ah, gak oleh. Pokoknya gak oleh goroh kepada siapapun. Goroh itu bisa menghapus pahala puasa. Goroh jam 5 sore, maka pahala puasa mulai subuh sampai jam 5 sore protol. Hangus, rontok seketika itu karena bohong. Yang kedua wal ghibah, rasan-rasan. Sampeyan gak oleh ngrasani. Ustaz kula gak tau ngrasani, padha ae ngrasani mantu, ngrasani mara tuwa iku padha ae. Ngerti nggih? Anake sampean malih oleh HR-an, ya apa Bu, anak riko. Oleh HR-an wong tua gak diciprati blas rokok-rokok sak bungkus kah ngono. Iku gak elok. Lek rasan-rasan mari sak gak apa-apa, mari traweh, nggih. Aja awan. Kula pesen hati-hati sebab niki maneh-maneh. Kok daripada pahalane hangus. Bener posone ora batal tapi hangus pahalane. Sing nomor 3 wan namimah, adu-adu, tukang provokasi. Makanya sekarang banyak HP yang huak-huak, HP yang kabar yang belum jelas ndak usah disebar. Kabar jelek cukup untuk sampean sendiri, ndak usah sampean tularkan kepada orang lain. Itu juga bisa membuat adu domba. Adu-adu tukaran itu menghapus pahala puasa. Makanya lek tukaran karo bojo, aku poso, Bu. Mas ini kereketen tapi aku poso. Muni aku poso karo ngene. Hati-hati nggih. Wa namimah, adu-adu ini bisa menghapus pahala puasa. Sing nomor 4 ini cobaan laki-laki. Awas. Ini cobaan. Awas, ini cobaan teng HP kan. Ini ujian. Wan nadharu bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Hati-hati. Melihat dengan syahwat, melihat sesuatu yang menyahwatkan ini bisa menghapus pahala puasa. Makanya bapak-bapak lek sore-sore gak usah melaku-melaku. Sampeyan kok arep melaku-melaku ning kono, akeh wong wedok sing katokan cekak, sampeyan kok nyengkrenyang, bahaya. Ngoten nggih? Wis ning omahe maca Al-Qur'an. Ustaz gak kulino wis delok TV karuan. Pokoke TV sing Islami. Engko delok TV dangdutan sing ngapunten, mandar padha ae ngoten nggih. Ah, mbok delok gambar, mbok delok langsung, pokoke delok sesuatu yang menyahwatkan ini bisa menghapus pahala puasa. Ini godane wong lanang, lek wong wedok gak kira. Pak wong wedok niku lek mripate kena ditata. Wong wedok ndelok ngenten niku jijik. Tapi lek wong lanang jelalatan. Nah, makane sampean ditata nggih. Mumpung sampean gak iman sampean. Wis kat isuk wis poso, jam 5 sore karepe mlaku-mlaku. Dadak tibake ning ngarepe perumahan. Kok enek mulus ngene. Ngene tok sampean niku. Masyaallah. Langsung protol. Lus ngono. Hati-hati, makanya wis lebih apik ning omah. Lek gak ngonten wis jam 5 wis gak usah mlaku-mlaku. Moro ning masjid. Hadir ning pengajian berbuka puasa utawa nongok-nongok. Godane teng mriku. Setan iku pinter. Karepe golek buku wis mlaku-mlaku ngabuburit dadak mlaku-mlaku ning mall. Oh, nggone wong mulus-mulus ning mall. Manter sampean entek manter. Bendina gak krasa niki kula omongne. Sebab kula nggih wong lanang. Nggih to Nur? Pak sampean kan jek normal nggih. Nek kowe tok bokong gedhe, masyaallah ngono nggih. Ayo mangkane dimripat hati-hati nggih. Dawuh Kanjeng Nabi nomor 4 iki cobane wong lanang memang. Wan nadhar bi syahwat, delok karo syahwat niki bisa menghapus pahala puasa. Yang terakhir wal yaminul kadzib,
sumpah palsu yang nomor 5. Sumpah palsu ini juga bisa menghapus pahala puasa walaupun puasanya mboten batal coro syariate. Itulah 5 itu dijaga nggih biar kula njenengan sedaya benar-benar berkualitas puasane karsane riyaya niki benar-benar mendapat hari raya, tidak sekedar ikut-ikutan hari raya. Muga-muga barokah sedaya diparingi sehat walafiat oleh Allah sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sarang-sarang mas doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.